الحمدللہ دوستو، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق یہ دیکھیں جو لائٹس کاشف بھائی کی گاڑی کو لگی ہوئی تھی، یعنی کہ اللہ پاک نے سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ سامنے والے پیٹرول اسٹیشن کا نام ہے پیٹروجن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نئے ولاگ میں آپ سب کو ویلکم۔ صبح کے بھائی صاحب 4 بجے کا ٹائم ہے۔ الحمدللہ ہم نے وضو خیر سے کر لیا ہے۔ سعودی عرب جدہ میں فجر کی اذان ہوتی ہے تقریباً 4:25 پر۔ ہمارا رخ ہے بھائی صاحب سیدھا مسجد کی طرف۔ کچھ دیر بعد انشاءاللہ مسجد خیر سے آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھیں گے۔ مسجد کے قریب یہ جو چوراہا ہے، فی الحال بھائی صاحب یہاں پہ نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات دیکھ رہے ہیں۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی اور ویرانی ہے۔ آواز آ رہی ہے تو صرف بھائی صاحب جو اے سی چل رہے ہیں نا ان کی آواز آ رہی ہے۔ گرمی حد سے بھی زیادہ یہاں پہ پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ خیر دوستو، گرمی سردی بہار خزاں یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے اب ہم چلیں گے مسجد کے اندر۔ جوتوں کے لیے مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے، جوتے ہم نے یہاں پہ رکھ دیے ہیں۔ ایک جگہ مین انٹرنس کے بائیں طرف ہے، بلکہ بھائی صاحب اس مسجد کی انٹرنس صرف ایک ہی ہے۔ ایک جوتوں کے لیے وہ جگہ ہو گئی، یہ بھی جگہ جوتوں کے لیے ہے۔ دروازے پہ 3 طریقے سے لکھا ہوا ہے، اصحاب الباب کل دروازہ کھینچیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد کے اندر صرف 2 بندے ہیں، ایک وہ انکل ہو گئے، ایک وہ سامنے انکل بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کا بھائی تنہائی پسند ہے، اسی لیے ہم نے مسجد کی گراؤنڈ فلور کو چھوڑ کے ہم فرسٹ فلور پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ کوئی نہیں ہے۔ ہم جلدی جلدی دوستو تہجد پڑھیں گے، اس کے بعد فجر کی اذان کا وقت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ بھائی صاحب فجر کی اذان خیر سے ہو گئی ہے اور اذان سن کے دل کو سکون ملا ہے۔ اب ہم بسم اللہ پڑھ کے 2 سنتیں پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت کے ساتھ 2 فرض پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک فضلک۔ الحمدللہ بھائی صاحب ہم نے فجر کی نماز خیر سے پڑھ لی ہے۔ جوتے ہمارے یہ سامنے رکھے ہوئے ہیں، جوتے پہنیں گے اور وقت کو ضائع کیے بغیر سیدھا چلیں گے انکل ماجد کی بیٹھک کی طرف۔ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب صبح سویرے اس بھائی نے اپنی یہ ہائی روف ہائیس اسٹارٹ کر دی ہے اور بسم اللہ پڑھ کے یہ جائیں گے کام پہ۔ اس عارضی فانی دنیا میں سارے وقت اللہ کے ہیں، جیسے صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، شام کا ٹائم ہو گیا، رات کا وقت ہو گیا، لیکن بھائی صاحب مجھے جو وقت سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے وہ صبح کا ہے۔ سامنے والے درخت میں ایک پرندہ چہچہا رہا ہے جو کہ اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ بھائی صاحب کاشف بھائی کی پک اپ کھڑی ہوئی ہے۔ مجھے اس پک اپ میں یہ چیز اچھی لگتی ہے، یہ لائٹیں میں حیران ہوں دوستو، صبح شام دوپہر رات کو جل رہی ہیں۔ ایک لائٹ ادھر بھی لگی ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں دوستو ان کے اندر سیل ہے یا یہ آٹومیٹک جلتی رہتی ہیں۔ ایئرپورٹ قریب ہونے کی وجہ سے ماشاءاللہ بھائی صاحب PIA کا جہاز جا رہا ہے۔ صبح سویرے اپنے ملک کا جہاز دیکھ کے بھائی صاحب دل میرا حد سے بھی زیادہ خوش ہو گیا ہے۔ PIA یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن۔ میں نے سوچا بھائی صاحب ہم چلتے ہیں مین روڈ کی طرف،
ये देखें जो लाइट्स काशिफ भाई की गाड़ी को लगी हुई थी, अरबी के घर के सामने ये पार्किंग है, यहाँ पे भी ये लाइट्स लगी हुई हैं। अब मैंने गौर से देखा है तो यहाँ पे ये शमसी लाइट्स हैं भाई साहब, सूरज की वजह से दिन के टाइम ये चार्ज होती हैं और दिन को भी जलती रहती हैं और रात को भी। एक लाइट ये लगी हुई है, एक लाइट आगे है। किया की गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, बल्कि भाई साहब ये हुंडई सोनाटा खड़ी हुई है। ये देखिए एक लाइट यहाँ भी लगी हुई है। खैर हम चलेंगे ज़रा मेन रोड की तरफ। हमारी दोस्तों सुबह की वॉक हो जाएगी। सुबह की वॉक का मज़ा गांव में होता है, हर तरफ सब्ज़ा होता है, चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, सरसब दरख्त और पौधे होते हैं, सरसब्ज़ फसलें होती हैं। खैर भाई साहब मजबूरी है, बच्चों की रोज़ी रोटी तो करनी है। वो सामने मेन रोड है। इंशाअल्लाह दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब ऐसे पार्किंग में हमारी भी गाड़ी खड़ी होगी और हम भी सुबह सवेरे उठ के फजर की नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक का ज़िक्र करने के बाद हम अपनी गाड़ी लेंगे और काम पे जाएंगे। बाएं तरफ पेट्रोल स्टेशन है दोस्तों। जंग हो, कोई मसला हो, बहरी जो रास्ते हैं समंदर के वो बंद हों, यहाँ पे पेट्रोल और डीज़ल का रेट फ़िक्स है। पाकिस्तान की तरह नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में जंग हो, पाकिस्तान में पेट्रोल, डीज़ल और गैस के रेट बढ़ा दिए जाते हैं और ये जुल्म की बात है। सुबह का टाइम है तो मेन रोड पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ दोस्तों आ और जा रही हैं। इस रोड को भाई साहब सिटीन रोड कहते हैं, इंग्लिश में इस रोड को किंग फहद रोड कहते हैं। सामने वाले पेट्रोल स्टेशन का नाम है पेट्रोजेन। सुबह सवेरे ये पेट्रोल स्टेशन बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। गाड़ियाँ गोली की स्पीड से गुजर रही हैं। वो सामने भाई साहब तालिया सिग्नल है और सिग्नल के उस पार वो अबियात है फर्नीचर की मार्केट और वो जद्दा पार्क है। एक दौर था हम दोस्तों इस सिग्नल के उस पार रहा करते थे, अब हम इस तरफ आ गए हैं। हमारे सामने एक डेंजरस बोर्ड आ गया है। यहाँ नीचे दोस्तों केबल गुजर रही है 38,000, बल्कि ये क्या 3,80,000 वोल्ट केबल एरिया इन दिस स्ट्रीट। उफ मेरे खुदाया, हमें दोस्तों इस जगह से दूर रहना चाहिए। ये निशान आप देख रहे हैं, अगर करंट लग गया ना तो बंदे की हालत ऐसे हो जाएगी, सिर्फ हड्डियां बचेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने अपनी हैसियत के मुताबिक वॉक खैर से कर ली है। सऊदी अरब जद्दा की टैक्सियां दोस्तों ऐसी होती हैं, एक ये टैक्सी है सब्ज़ रंग की, दूसरी टैक्सी होती है सफ़ेद रंग की। दोस्तों अल्लाह पाक बेनियाज़ है, मुझे 5वां महीना है काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सिलसिले नहीं रोके, अल्लाह पाक रोज़ी रिज़्क दे रहा है। पाकिस्तान में भी हमारी फैमिली को अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी रिज़्क दे रहा है और हमारा भी सिलसिला यहाँ पे खैर से चल रहा है। शुक्रिया हमारे भाई का दोस्तों जो कि दुबई में है, ग़ुलाम मोहम्मद, वो हर महीने घर खर्चा भेज रहे हैं, यानी कि अल्लाह पाक ने सिलसिला बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से तहज्जुद पढ़ ली है, फजर की नमाज भी दोस्तों पढ़ ली है और सुबह की वॉक भी कर ली है। कचरे के ड्रमों में बिल्लियों ने अपनी हुकूमतें जमा ली हैं। 3 बिल्लियाँ इस ड्रम के अंदर हैं, 2 इसके अंदर थी, एक नीचे उतर गई है। सुबह सवेरे सूरज की शुआएं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी दिखाई दे रही हैं। एक पिकअप गोली की स्पीड से हमारी तरफ आ रही है। भाई साहब हम गरीब हैं, एक तरफ हो जाएं। है दोस्तों बड़े हैरत की बात, ये रिहायशी एरिया है और इसमें इतनी तेज़ स्पीड, ये जहालत है। बिल्लियाँ इधर उधर घूम रही हैं, कोई बच्चा निकल आए या कोई अचानक से गाड़ी इधर उधर मूव हो। खैर हर किसी के अपने जहन की बात है। दोस्तों अब हम चल के थोड़ा रेस्ट करेंगे और आपसे इजाज़त लेंगे। व्लॉग के आखिर में आपसे फिर मैं इल्तिजा करता हूँ कि हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें जल्द अज जल्द कोई अच्छा सा काम दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआ में याद रखिएगा। रब राखा।